चल रही है। तो उसमें पीपल स्टूडेंट फेडरेशन जो है पिछले कई दिनों से, स्पेशली जब से हमारी कैबिनेट आई है जनवरी से, तो उसमें हमने कोशिश की है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह से काम किया जा सकता है। और उसमें हमने कुछ काम जो है वो करने की कोशिश की कि हमने ये सोचा कि PSF जो है वो इस वक्त जो यूनिवर्सिटी में जितनी भी पहले से मौजूद तंजीमें हैं उनसे कैसे मुख्तलिफ काम कर सकती है। और वो हमारा विजन जो था कि इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर तशद्दुद की सियासत, नफरत की सियासत और जो है वो इंसानियत के नाम पर और मुख्तलिफ फिरकों के नाम पर एक किस्म की सियासत हो रही थी। तो PSF का ये विजन था कि हमें जो सियासत करनी है वो हमें मसलों के ऊपर सियासत करनी है। पंजाब यूनिवर्सिटी जो 50,000 स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी है उसको मुख्तलिफ नामों से तकसीम करने के बजाय इस यूनिवर्सिटी के 50,000 स्टूडेंट्स की एक नुमाइंदा तंजीम कैसे बनाई जा सकती है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काम किया। आज PSF में सिंधी भी हैं, PSF में कश्मीरी भी हैं, PSF में गिलगती भी हैं, PSF में पंजाबी भी हैं, PSF में तमाम फिरकों के, मजहबों के, मसलकों के लोग हैं। और यही वो सोच है जिसकी बुनियाद पर हम सियासत कर रहे हैं। हम यही समझते हैं कि PSF इसलिए सब तंजीमों से जुदा और मुख्तलिफ है क्योंकि ये एक नज़रिए और सोच की बात करती है। वो नज़रिया और सोच क्या है? वो जो भुट्टो शहीद ने 1971 से लेकर जब से PSF बनी है, वो ज़िया-उल हक की आमरीत हो या फिर मुशर्रफ की आमरीत हो, हमेशा मुज़ाहमत की बात की है। और स्टूडेंट पॉलिटिक्स का यही तुरा इम्तियाज़ होता है कि वो अपने आने वाले मुस्तकबिल की बात करती है। वो अपने मसलों के ऊपर न सिर्फ खड़ी होती है बल्कि आने वाली समाज के कल के वक्त का एक भाग दौड़ संभालती है। तो इसमें एक PSF का ये काम रहा है कि PSF ने अपने थोड़े वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एडमिशन कमेटी बनी, उसने बहुत सारे काम किए। इसी तरह हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने बड़े सारे काम किए। हमने सैकड़ों लोगों को दाखिले के अंदर मुआवनत की और इसी तरह दर्जनों लोगों को हॉस्टल लेने में उनकी मुआवनत कर रहे हैं। तो इसी तरह PSF का एक जो बहुत बड़ा काम रहा है वो स्टडी सर्कल करना। और वो स्टडी सर्कल इसलिए करना कि जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो उस तरह हमें क्रिटिकली चीज़ों से अवेयर नहीं कर पा रहे। PSF ये समझती है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए जो कल को आपके मसलों का हल भी आपको बताए। आप यूरोप का एजुकेशन सिस्टम उठाकर देख लें, आप अमेरिका का उठाकर देख लें, या जितनी भी तरक्की याफ्ता अक़वाम है उनका एजुकेशन सिस्टम उठाकर देख लें, वो एक ही बात सिखाते हैं कि आपके समाज के मसले क्या हैं और उसका हल क्या है। और बदकिस्मती से हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वही नकारा किस्म की प्रोडक्शन कर रहा है। तो हम ये समझते हैं कि स्टडी सर्कल इसलिए करना ज़रूरी है ताकि 100 कार्ड जो यूनिवर्सिटियों के कमरों में बैठकर एक पॉलिटिकल समाज तश्कील देने के लिए वो ज़िया-उल हक की वाक़यात की शक्ल में, वो मुख्तलिफ जत्थों की शक्ल में वो सोसाइटी को पोलराइज करके रखना चाहती है। और PSF ये समझती है कि ये मसले हल होने चाहिए। और यही वजह है कि आज आप लोगों के साथ हम मिलकर बात करना चाह रहे हैं क्योंकि हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो यूनिवर्सिटी के अंदर सियासत हो रही है वो मसाइल के हल की सियासत नहीं हो रही, वो चुतराहट किसी और चीज़ों के लिए हो रही है। और सियासत, तलबा सियासत का जो बुनियादी मकसद होता है, अगर किसी को हॉस्टल नहीं मिलता तो वो उसका हॉस्टल का मसला हल होना चाहिए। अगर किसी को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर मसला है उसका एजुकेशन का मसला हल होना चाहिए। और इससे भी बढ़कर जो PSF समझती है कि कल के लीडर हमें पैदा करने चाहिए। तो इसलिए हम जो आज आप दोस्तों के साथ पेश हुए हैं, हाजिर हुए हैं, एक छोटा सा प्लान लेकर हम चाहते हैं कि उसमें आप सब दोस्तों की राय शामिल हो कि हम जमहूरी सियासत पर यकीन करते हैं और हम ये समझते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो आप भी सोचते हैं या नहीं। अगर आप लोगों को लगता है कि वो मसले इस वक्त जो पंजाब यूनिवर्सिटी में ख़ास तौर पर है उनको हल करना चाहिए या नहीं, अगर आप हमसे इत्तफाक करते हैं तो हम आगे का आने वाले का लाएअमल देंगे जो इस यूनिवर्सिटी के मसलों का इंशाअल्लाह हल होगा। उसमें सबसे पहला जो हमारा मुतालबा है वो तलबा यूनियन की बहाली का मुतालबा है। और हमने पिछले ही दिनों में तलबा यूनियन के ऊपर VC को लेटर लिखा है। जिस तरह कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एक वहाँ पर बहस शुरू हुई है कि अब वक्त आ गया है कि तलबा यूनियन को बहाल किया जाए। और उसके साथ हमारे जो बड़े मुतालबात भी शामिल हैं
کہ جو میس چارجز جو بڑھا دیے گئے ہیں, جو آج 8 سے 10 ہزار روپے تک پہنچ چکے ہیں منتھلی, اور اس میں آپ کی کوالٹی بھی نہیں ہوتی. اور اسی طرح آپ کنٹینیو پر جا کر دیکھ لیں, وہاں پر کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں اس وقت مسئلہ بن چکے ہیں. آپ کے ہاسٹلوں کے اندر پانی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, نئے ہاسٹل نہیں بنائے جا رہے ہیں, اور خاص طور پر یونیورسٹی کے اندر فیمیلز کے ساتھ ایک امتیازی رویہ اپنایا جا رہا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان مسئلوں کا حل ہونا چاہیے. اور سب سے بڑا ہمارا یہ ایک یقین ہے اور ہمارے جدوجہد کا یہ ایک مقصد ہے کہ اس وقت جو یونیورسٹی میں اسپیشلی ڈسیبل اسٹوڈنٹس ہیں, ان کا کوئی پرسان حال پوچھنے والا نہیں ہے. آپ لائبریری میں جا کر دیکھ لیں, اس یونیورسٹی میں جا کر دیکھ لیں, کہیں پر بھی اندھوں کے لیے, نابینوں کے لیے اور فزیکل جو ڈسیبل ہوتے ہیں ان کا کوئی سننے والا نہیں ہوتا. تو پی ایس ایف یہ سمجھتی ہے, اور ہم آپ دوستوں سے آج یہ اجازت لینے آئے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلے واقعی مسئلے ہیں اور ہماری سیاست ان مسئلوں کے حل کے لیے ہونی چاہیے. ہمیں اجازت دیں, اور وہ اجازت یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ طلبہ سیاست مزاحمتی سیاست ہونی چاہیے. اور پی ایس ایف کی ٹیم نے اسپیشلی جتنے بھی میرے ٹیم ممبرس, ہماری جو سینٹرل کیبنٹ ہے, ایس پی پی صاحب کھڑے ہیں, جنرل سیکرٹری صاحب کھڑے ہیں, شیر علی صاحب کھڑے ہیں, اور اسی طرح ہمارے فنانس سیکرٹری صاحب کھڑے ہیں, عبد الرحمان صاحب کھڑے ہیں, جتنی بھی ڈپارٹمنٹل کیبنٹ ہے, اور الحمدللہ ہم نے یہ ثابت کیا ہے اور بہتر طریقے سے بڑے تھوڑے ٹائم میں ہم بڑی تنظیم بن کر اٹھے ہیں. اب ان سب دوستوں کی کوششوں سے آج ہم آپ دوستوں کے پاس کھڑے ہو کر یہ ایک اعلان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ان مسئلوں کے حل کے اوپر جو ابھی میں نے آپ دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں, کہ بہت جلد ہم ایک اسٹوڈنٹ مارچ کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس مارچ کے تھرو اس یونیورسٹی کے 50,000 اسٹوڈنٹس کو وہ ایک تو ایجوکیشن دینی ہے, کہ اس لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ جو سو کالڈ پولیٹکس ہم کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹ پالیٹکس, اور اس کا کنیکشن جو ہے وہ آنے والی سیاست کے ساتھ جڑنا چاہیے. جب آپ کی ٹریننگ, جب آپ کا شعور, جب آپ کام کرنے کے طریقے کو سمجھیں گے, اگر آپ یہاں پر 50,000 اسٹوڈنٹس کے مسائل کے لیے حل کے لیے نکلتے ہیں, تو انشاءاللہ العزیز پی ایس ایف سمجھتی ہے کل کو آپ پارلیمنٹ میں پہنچے, صوبائی اسمبلی میں پہنچے, اپنی یونین کونسل کے چیئرمین بنے, اور اس کی ٹریننگ یہاں پر ہونی چاہیے جو طلبہ یونین کے ٹائم پر ہوتی تھی. مگر بدقسمتی سے ضیاء اللہ کی آمریت کے بعد اور ہمارے ججوں کی ایک وہ غیر آمرانہ اور غیر قانونی فیصلے کے بعد طلبہ یونین کو روک دیا گیا تھا, اور اس کے ساتھ ہماری پوری جو ایک کنیکٹیوٹی ہے اور پروڈکشن ہے ایجوکیشن کی, وہ اس وقت رک چکی ہے. تو میں سب دوستوں کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور خاص طور پر اس وقت جو یہاں پر ہماری ٹیمیں آئی ہیں آئی آر سے, خاص طور پر جو اس ساری چیز کو ہوسٹ کر رہی ہے, اور اس کے ساتھ فلاسفی ڈپارٹمنٹ سے, میتھ ڈپارٹمنٹ سے, پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ سے, ہسٹری ڈپارٹمنٹ سے, میتھ ڈپارٹمنٹ سے, لا کالج سے, سوشیالوجی سے, میتھ سے, اکنامکس سے, جتنے بھی یہاں پر دوست آئے ہیں, ہم سب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ایک آپ لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز, پی ایس ایف آپ لوگوں کو مایوس نہیں کرے گی. آپ کے ہر پریشانی میں, آپ کے ہر تکلیف میں, آپ کے ہر مسئلے میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. بہت شکریہ. ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے, آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے, یہاں پہ تشریف لائے. آپ سب لوگوں کا میں ایز اے جنرل سیکرٹری شکریہ ادا کرتا ہوں ایک بار پھر, اور اس کے بعد میں